Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to our first vlog. I am Wildadia Putri. I am Siti Zubaida. I am Jamilatun Najah. And I am Muhammad Zainal Abidin. So today we are at Sayyid Yusuf High School. Okay, don't take long. Let's get started. So guys, here we will introduce my school as well as school programs and facilities. Happy watching! Okay guys, now I will show the facilities in the school. This is the teacher's room. This is a room that must exist in all schools. Yes, which is definitely the teacher's room, or it can also be called the workplace of all teachers. This is staff office. The staff office room serves as a place for officers to work on school administration. This is infirmary room. Infirmary room is a special room provided by the school for students who experience a weak condition while at school and need immediate help, which requires the student to rest. This is library. The school library is one of the educational facilities organized by the school, by providing various kinds of reference in the form of books. This is science laboratory. Science laboratory is defined as a place to conduct experiment. This is counseling guidance room. The counseling guidance room is a special room for students to use to express all problems at school in a comfortable and relaxed manner. This is canteen. The school canteen is a place where we can eat and drink with friends during recess. The next flagship program is the Congregational Duha Prayer, which is held in the prayer room every morning. And at this time, the students are preparing mukuna for prayer. So guys, right now we are in front of the class, which this morning is carrying out the school flagship program Tahfidz. And this is the atmosphere in the classroom when memorizing the Al-Quran. Let's go inside.
and we are now in front of the principal office. I will ask a little about the Tahfidz program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Good morning. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Saya sehat walafiat. Sorry to disturb your time. I want to ask about the flagship program at Said Yusuf School, the Tahfidz program. First question, what is your reason for choosing Tahfidz as the flagship program? Ya, tahfidz pada dewasa ini, pada masa-masa akhir ini, begitu diminati oleh banyak masyarakat, diminati, digandrungi oleh banyak wali murid yang ingin menjadikan anak-anaknya, putra-putrinya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Maka dari itu, untuk menjadikan solusi atau kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengirim anaknya ke lembaga-lembaga tahfidz yang jauh atau yang berbiaya besar, maka kami SMA Said Yusuf memberikan program pilihan tahfidz untuk memenuhi keinginan mereka, para wali murid. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang penting, tentu tahfidz ini bukan hanya sekedar ingin menghafal Al-Quran ansih, tapi bagaimana Al-Quran itu kemudian mendarah daging dalam setiap kaum muslimin. Dewasa ini juga banyak program tahfidz itu menjadi program-program unggulan di perguruan tinggi. Banyak beasiswa-beasiswa yang diberikan kepada calon-calon mahasiswa yang mempunyai latar belakang atau mempunyai hafalan Al-Quran, baik itu 30 juz maupun 10 juz dan sebagainya. Maka hal ini menjadi salah satu yang menarik bagi masyarakat, selain anaknya menjadi penghafal Al-Quran, yang tentu itu baik, kemudian juga ingin anak-anaknya nanti mendapat beasiswa ketika dia mempunyai hafalan-hafalan Al-Quran. Dan yang terakhir, yang paling ini penting juga, dikatakan bahwa orang yang paling banyak hafalannya ini secara akademis, penelitian secara akademis, bahwa Al-Quran itu bisa merangsang otak manusia, bisa merangsang otak anak untuk lebih cepat menangkap pelajaran. Bahkan dikatakan itu semakin banyak hafalan Al-Qurannya, maka tingkat kecerdasan itu akan semakin meningkat. Dan ini barang tentu, barang pasti, karena ketika berhasil menghafalkan Al-Quran berarti dia menunjukkan kecerdasan otaknya. Saya kira demikian. The second question, who initiated the Tahfidz program? Ya, banyak yang berinisiatif, artinya saya tidak boleh kemudian mengakui ini adalah inisiatif saya. Tapi ini adalah inisiatif teman-teman guru yang bisa membaca peluang, membaca kebutuhan masyarakat, sehingga kita kemudian menjadikan tahfidz ini sebagai solusi. Jadi kalau ditanya siapa yang berinisiatif, semuanya, semua teman berinisiatif. Ya tentu pasti ada satu orang yang berinisiatif, gitu, satu orang, kemudian diflorkan di musyawarah, di musyawarah bagaimana kemudian tahfidz ini berkembang, eksis di sekolah kita. Tapi ini adalah inisiatif semuanya yang bisa membaca peluang atau pandai membaca peluang, membaca kebutuhan masyarakat pada dewasa ini. Saya kira begitu. Okay. Thank you for the time the principal of the high school Said Yusuf took for us to interview. Have a nice day, sir. Sama-sama, terima kasih saya ucapkan. Mohon disambung doa, mudah-mudahan program-program kita akan terus berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Amin. Amin. Allahumma amin. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
So we are in the school training routine where scouting is one of the favorite school from several other schools. Here, the implementation of activities is held in the schoolyard, and coincidentally, today there was a welcome for the winners of the 2021 Santri Camp in Lenteng. Happy watch the show! Pas bade saya bos. Siapapun kita, sekolahnya di SMA Said Yusuf aja. SMA hebat, MTS keren, Said Yusuf juara. Allahu Akbar. TS keren, SMA hebat, Said Yusuf juara. Mantap. Okay guys, thank you for watching and I will see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.